कलियुगे अवतार सगुण परब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा। 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करी देवारे प्रभु पद पावया भव भय निवारे भय निवारे आरती साई बाबा। माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे हेची आता तुम्हा देवादि देवा देवादि देवा आरती साई बाबा। इच्छिता दिनाच्या तक निर्मल तोय निज सुख पाजावे माधवाया सांभाळा आपुली वाट आपुली वाट आरती साई बाबा। सौख्य दातार देवा चरण रजत दे द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा। जय देव दत्तावधूता ओ साई अवधूता जोडून वरदव चरणी देवी दो माता। जय देव अवतरसी तू येत्या धर्माते ग्लानी नास्तिका नाही तुला विसरी जभजनी चाळीसी नाना लीला असंख्य रूपानी हरसी दिनांचे तू संकट दिन रजनी। जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून करतव चरणी देवी तो माता। जय देव यवन स्वरूपी ऐक्या दर्शन त्वादिधले संशय निर्जून यादत बेटा घालविले गोपी चंदा मंदा ध्वजी उद्धरिले गोविंद वंशी जन्मुनी लोका तारियले। जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून करतव चरणी ठेवी तो माता। जय देव भेदन तत्वे हिंदू यवनांचा काही नावायासे झाला पुनर्देही पाहसी प्रेमाने तो हिंदू यवनाई दाविसे आत्मत्वाने व्यापक हा साई। जय देव दत्ता